اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. මිහෆ්ලාග් ශරෆෙඩ් මෙහමාන් ඩොක්ටර් මොහමද් ලතීෆ් දිවහි රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමීය යුනිවර්සිටියේ චාන්සලර් ඩොක්ටර් මොහම්මද් ज़ाहिर हुसैन දිවහි රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමීය යුනිවර්සිටියේ වයිස් චාන්සලර් ඩොක්ටර් ඉබ්‍රාහිම් ज़करिया मूसा දිවහි රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමීය යුනිවර්සිටියේ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರುන් ಕುಲ್ದಿಯಾತಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಹಗೆ ಡೀನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮೆಂಬರುನ್ ಎಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮೆಂಬರುನ್ මිරස්මියාත වඩාගෙන තිබෙවි ඉස්සෙතරි මෙහමානුන් දිවහි රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමීය යුනිවර්සිටියේ ලොබ්බෙත් ලෙක්චරාරුන් දස්වෙනිවා දරිවරුන් ලොබ්වෙති අහුන්නායි ඔක්තුන් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාත් අලුගන්මෙන්ගේ දාවත් කබූල් කුරබ්බා දිවහි රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමීය යුනිවර්සිටියේ මි තාරීඛි රස්මියාත වඩාගෙන දෙවි කමට්ටකා තිය එම්මිහා බේෆුලුන්නම් මර්හබා දන්නවන් වකින් ખાસකෝ डॉक्टर मोहम्मद लतीफ मिरस्मियात शरफेट कोद्देब्बम वडागेन देविकमी आलुगन मेन्नल लिबुनु वरबोडो फले එහෙන් කමුන් මි ෆුර්සත්ගා ડોક્ટર મોહમ્મદ લતીફ વર ખાસ શુકર દંડાવા
ಹಾಜಿರು ವಡಾಗನ್ ತಿಬ್ಬೆವೆ ಮೆಹಾ ಬೇಫುಳುಂ ಮಿಫಾವಿರಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಫೆಶ್ಗೆನ್ ದೇಯಿ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಬರಕಾತುಂ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಂಗೆ ಹಿತ್ತಕಂ ಹಮಜಮಾಯಿ ಉಫಾವೆರಿಕನ್ ಲಿಬಿದಿಂ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಮೂಡಿತಿ ಆಯತ್ತಕ್ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವೆ ದೆಬ್ಬಿ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿಯಾ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ಗೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಲುಸ್ತಾಜ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಿಫಾವ್ ಕುಡಿಯ ದೆಂಗುತಿ ಮರ್ಹಬಾ ದೆನ್ನೆವುಮುಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ವಾಹಕ ಫುಳು ದಕ್ಕವಾಣಿ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜಕರಿಯಾ ಮೂಸಾ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين مي أفاوري بركاتري حفلاغ شرف مهمان دكتور محمد لطيف दिव्य राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी के लव्वत चांसलर डॉक्टर मोहम्मद जाहिर हुसैन दिव्य राज्य इस्लामी यूनिवर्सिटी के डेप्यूटी वाइस चांसलर कुल्लिया सेंटर तो गए इज्जतरी डीनू आदि लव्वती लेक्चरारों आदि मिरेगे मी उफावरी हफलागे एम शरफ वेरिंग कमगावा लव्वत दसवनी आदि हम में अगुण वरा खास ना फूतके गतुगा फाह कोल्ला अगुण मेंगे मजलिस के इज्जतरी मेंबरों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तालीमी मरकज़ यूनिवर्सिटी एम उफावरी अदी ए यूनिवर्सिटी दरिवरुन्ना मैनेजमेंट अदी एम्मे हा लेक्चरारुन्ना एदुरुं अदी ए दरिवरुंगे बेलेनिवेरिंग एम्मे बड़ा इंतजार कुरा मुनासबते कमुगा दसवनिवुं हिमेनिगेंदे मिहर मि बेवे दसवनिवुं एतक गोतको खास वेगें दे गायगंडक देहरक गायकुरा मुद्दतक वंदें मुड़ी दुनिये हुट्टुमकं आश कोविड के नुरक्कातरी वबागे तेरेगा अगुम्में एम्में वरं एकेहरी वे उलेंजेहिफा उतम फहु देहास नवारवन अहरुगे बेस दसवेनिवुं एकाल गोतक नुबेवि दियुमुगे हिद्दतिकं इहसास वमुं दियुमा एको मिफदा मुनासबतक अबदुवेस इंतजार कुरेवेमुन दिया तिया दरिवरुं एकमुगा इंतजार कुरमुं गेंदिया कं अगुन देनहुरीम अदि अगुन मेंगे इज्जतरी मैनेजमेंटा लेक्चरारुं वेस मी मुनासबा वर बोड़ा इंतजार कुरमुं गेंदी आदि अल्लाह के वागफुला लागे मिदन्नवी हालतुं मिहार अरागतुमुगे मगमतीगा अगुन मेंगे कौम वेस दतुर कुरमुं दादियुमुगा एम्में एत्तनक एव्वे उलुमुगे फुर्सतु लिबिगेंदिया हिंदो देहास नवारवन आहारा आदि देहास विहिवन आहारुगे दसवेनिवुं मी बेवनी मिफहारुगे मी दसवेनिवुं मिदन्नवी कंतत्तुगे इतुरुं खास वेगेंदा वर मुहिम्मु कमें एबवे एई अगुन मेंगे मी यूनिवर्सिटीगे तालीमी मी दतुरुगा हासिल कुरेवुनु वरमती हरफते आदे मी हफलातुगे तेरेगा मिदन्नवी दसवेनिवुंगे हतरु हफलाए बेवेने मी हफलातुगे तेरेगा अगुन मिन्ना मी यूनिवर्सिटी पीएचडी गे मती दर्जा हासिल कुरी दरिवरुंगे बस इख्तिफाल करूं मी सिलसिला ग्रेजुएशन गे तेरेगा हिमेनिगे दाकं ए अगुन मिन्ना लिवोनो वरबड़ो उफलका आदि हम यकीनुं बस अगुन में एकमट्टका उफाकुरा कमे आदे अगुन के वाहक कुरिया दियुमुगे कुरिं अगुन के एम्मे इस वाजिब का दिखनी मी हफलागा तफात सर्टिफिकेट तंग हासिल कुरा एम्मे हा दरिवरुन नशा आदि ए दरिवरुन के बेलेन वेरिन
අදි දරිවරුන්ගේ ආයිලා ඒ දරිවරුන්ගේ රහමත් වෙරින්න එක්වෙරින්න මරුහබායා තහුනියා දෙන්නෙව දස්වෙනි උමුගේ හෆ්ලායකි හම යගීනුම් වෙස් අගුන් මෙන්න වර ખાસ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಗೆನುವಾದೆ ಹಫ್ಲಾಯ ಮಿ ಹಫ್ಲಾಗ ತಿಂಗ್ PhD ತಿನ್ಸತೇಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಯ ಅಡ್ಡಿಯ ಎಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿಯ ದ್ವಿಸತ್ತ ಫಸ್ತೊಲಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿಯ ಹೈದ್ದಿಯ ಹತ್ತರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾಯ ಅದಿ ಹಸತೇಕ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಲ್ಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ದೆವಿಗೆನ್ ದಾನೆ ದೇಹಾಸ್ ನವಾರವನ ಆಹಾರ ದೇಹಾಸ್ ವಿಹಿವನ ಆಹಾರ ಮೀ ದೇ ಆಹಾರಗೆ ದಸ್ವೆನಿ ವಿ ದರಿವರುಂಗೆ ಜುಮ್ಲ ಎವ್ರೇಜ್ ಬಲಾಲಾಯರು ಫಸ್ತೊಲಸ್ ನೋಯೆನ್ ಇನ್ ಸತ್ತೇಕಿ ಫೀಹೆನ್ ಕುದಿನ್ ಕಮ ವಾಯರು ಹದ್ದಿಯ ಹತರೆ ಇನ್ ಸತ್ತೇಕಿ ಅಂಹೆನ್ ದರಿವರುಂ ಕಂ ಫಾಹ ಕುರೆವೆ ಮೀ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ದಫಾತ್ ಖಿಯಾಲ್ ತಹಕ ವಿಷ್ಣುನ್ ತಕೆ ಗೆನವಾದೆ ನಂಬರ್ ಕಮುಗ ವೆಗೆಂದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಹುಗ ಮೇದು ತಾಲೀಮ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಮುಂ ಗೆಂದ ದರಿವರುಂಗೆ ತೆರೆನ್ ಅಂಹೆನ್ ದರಿವರುಂಗೆ ಅದದು ಗಿನಮುಂ ದಾ ಕಮಿ ಏಯಿ ವರಂ ಉಫಾಬರಿ ಹೇವ ಫಾಲಿ ಕಮುಗ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರೆವೆ ಅವನು ಬಿನಾ ಕುರುಮುಗ ಫಿರಿಹೆನ್ನಕೆ ಎಫದಾಯ್ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ದೌರೆನ್ ಒಯ್ಕಂ ಮೇದು ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಂಹೆನ್ ದರಿನ್ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಕಬೂಲ್ ಕೋ ಮೀ ಮೈದಾನುಗ ಹರಕಾಯತಿರಿವ ಮುಂದ ಮಂಜರ್ ಫೆನಿಗಿಂಬಿದನಿ ಆದೆ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಾಗೆ ಮೀ ಹಾಲತುಗೆ ತೆರೆಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ವರಗಿನ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ಮೀ ದೆಂದೆವಿ ಹಾಲತ ಅಗುಳಿಗೆ ಅಲ್ಗೊಂಡ ವರಪೊಡ ಕಬೂಲ್ ಕುರೆವನು ಹಗೀಗತಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಉಂದಗುಲಕ ಏಕು ಫಸೇಹತಕ್ಕೆ ಉನ್ನಾನೆಕಂ ಮೀ ದೆಂದೆವಿ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಹಾಲತು ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ವರಬೊಡ ಏಕಂ ಕಬೂಲ್ ಕುರುವಿಗೆನ್ ದಿಯ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ವಿಷ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಕ ಬದಲು ಕುರ್ಮ ಫುರ್ಸತು ತನವಸ್ವೆಗೆನ್ ದಿಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ವಾಗಿಫುಲಾಲಾಗೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕುರಮುಂಗೆನ್ ದಿಯ ಮಸೆಕ್ಕತುಗೆ ನತೀಜಾಯ್ ಮೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಮಿಯದ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಆ ವಸೀಲೆತ್ತ ಬೇನುಂ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಮೀ ದನಿ ಎ ದಿಮಾಲ ಮಿಶ್ರಾಬ್ ಕುರಮು ಅದಿ ಏಕಮುಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ನವ್ವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ವರೆಗೆ ಕಾಮಿಯಾಬೀತಕೆನ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರುವೆ ಏಕಮುಗೆ ಉಫಾ ಎ ಬಲಿಬೆ ಅದಿ ಕುರಿಯನ್ ಒಚ್ಚಾಂಗ ಮೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಮಿದನ್ನೆವಿ ವಸೀಲೆತ್ತ ಇತುರ ಫುಳಾ ಕುರ್ಮ ಅದಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಫಾತ್ ಕಂಕೊಳ್ತೋಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಸ್ವೆನಿ ಕೇವಮು ಉಗೆನಮುಂದ ದರಿವರುನ್ನ ಖಿದ್ಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮುಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ವಸೀಲೆ ಮಿಹಾರ ಉರವೆಸ್ ಒಡ ಫುಳಾ ಕುರುಮುಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರ ಮಿಹತಿ ಫೆಸಿಫಾ ಏಗೆ ಎಂಗ್ ಹೆಕ್ಕಕಿ ಕುರಿಯನ್ ವೈ ಫಸ್ ಆಹಾರ ಪ್ಲೇನ್ ಕುರೇಫಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎಕ್ಲವಾಲೆವಿ ಎ ಪ್ಲೇನುಗ ಕಣೆಲಿಫಾ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಆ ವಸೀಲೆತ್ತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ ಗಾಯಂ ಕುರ್ಮ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತರ ಫುಳಾ ಕುರುಮುಗೆ ಮಶ್ರೂತ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನಿಗಿಂಗ್ ಎಬದೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ವಾಹಕ ಮಾ ದಿಕ್ಕುರಾಕ ನಥೀಮು ನಿಮ್ಮಾಲು ಮುಕ್ಕುರಿ ದಸ್ವೆನಿನ್ನ ಹಮೇಕನಿ ನನ್ನವಾಲಂ ಬೇನುವ ವಾಹಕೇಕಿ ತಿಯ ದರಿವರು ಮೇದತಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ ಡಿಗ್ರಿ ಏಕಿ ಶಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ನೆ ಇಲ್ಮಿ ವರ ಬುರದನೆ ಹುರಿ ಸನದೆ එකමක් ඒ සනදුගේ බොරදන් අදි එව්වර වෙස් ඉතුරුවගෙන් දාන තිය දරිවරුන්ගේ අමලී මයදානුන් දක්කාදේ අමලී නතිජාත එකන් කුරුමට්ටක තිකුතින්ගේ කිබෑග ಹುಣ್ಣಂ ಎಬಜೆಹೆ ಮಸೆಕ್ಕತುಗೆ ಮಾಹವಲ ಅಹುಲ್ ವೆರಿವೆಫಾವ ದರಿವರುನ್ ತಕ್ಕೆಕ್ಕಮುಗ ಉಮುಗೆ ಕಾಬಿಲ್ ಕಂ ಹುರಿ ದರಿವರುನ್ ತಕ್ಕೆಕ್ಕಂ ಸನದಕ್ಕಿ ಏ 30%ಗೆ ಬುರದನೆಂ ಹುರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಮ ವಾ ನಮ ಅನೆಂ 70% ಬಿನಾವೆಫಾನಿ ತಿಯ ದರಿವರುಂಗೆ ಕಿಬಾಗ ಹುಣ್ಣ ಕಾಬಿಲಿಯತುಗೆ ಸಿಫತ ತರ್ಜಮಾ ಕುರವೆ ಅದಿ ಅಮಲಿ ಮೈದಾನುಗ ಮಸೆಕ್ಕತುಗೆ ಮಾಹೌಲುಗ ತಿ ದರಿವರುಂ ಏಕಂಕಮ ಎ ಕಾಬಿಲ್ ಕಮ ದೆ ಸಮಾಲ್ ಕಮ ಏಕಂಕಂ ಕುರಿಯರುಮ ಕುರವೆ ಮಸೆಕ್ಕತುಗೆ ನತೀಜಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಗೊಂಡು ವಾಹಕ ನಿಮ್ಮಾಲ ಅದಾ ಕೊದ್ದಿಂಜೆ ವರಬ್ಬೊಡ್ ದರಂಜಂಗೆ ಬೋಯ್ ಏಯ್ ಮಿ ಹಫ್ಲಾ ಮಿ ದಸ್ವೆನಿ ಉಮ್ಗೆ ಹಫ್ಲಾ ಇಂತಜಾಮ್ ಕುರಂ ಫೆಹಿತಾ ಮಿ ಇಯ್ಯಕು ಇಹದ್ದು ಹುಕುನು ಮೀಗೆ ಗಾಯಗನಕ ಮಹೆ ದೊಳ್ ಮಹೆ ಕುರಿನ್ಸುರೆ ಮುನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ತಫಾತ್ ಗುಣವಂತಕಂ ರೈಶ್ರಾ ಅದಿ ಎಕಡೆಮಿಕ್ ಆಫೀಸ್ ಅದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅದಿ ಹುರಿಹಾ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ತಕ
adi idari huriha muwazzafun mi hafla zinatteri kurumattaka kurevemun gindiya masekken algun amilla lolun dushim reganu nunida adi IT ge muli team bureau ge muli team reganu ge waguttoga aves gaganaka 26 gadiregge masekkategge gotuga hama hafta de hafta wande mi kantatta kuramun gendiya tibefulun hifulu korwa hana kannege de mi mitang miha zinatteri kama hoga fenunima mi den hama emme duhegge wagutegge kamik mi warab digu muddategge terega midinnevi team ge masekke hagigatuga algunu mikamuga adakuri evs dawrenne hama mi management university ge lecturer unna dean unna adi registrar hunnawa student affairs academic affairs adi administration mihin gos mi huri ha horaitawakun korobum gendiya masekke algunu hitan eri kamekke terega ruhu elijjiya furana elijjiya den ekan dirigen daane ama algun men emmen ede natijaya dimala algun ekamattaka university dbc na registrar academic officer adi student affairs administration adi huriha faculty tahuge deenunna lecturer unna adi bureau ge meha lobbeti muwazzafunna adi IT member unna IT ge juwan team promoge endawa masikkettowes algon ama wargatun dosin mi huriha faraitaka jumla gotega nannam wakin dannawa nilvikam gavies algonuge hitu ofitifawa loibba ihtirama adi agu wazan kura hal e huriha faraitaka warab boda shukur dannawa huriha befulna warab ofaveri duha kan edemu agenda tandemu algon wahaka minimalani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh शुक्रिया वाइस चांसलर දෙංවති මිරස්මියාත්ගා දරජ ලිබේ දස්වැනින්නක් දරජ ලිබේ කං එවුලාන් කුරුන් මිනම්බර් ෆුරිහම කොද්දෙබ්බුන් එදිමි දන්නවාලනි දිවෙහි රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටියේ චාන්සලර් ડોક્ટર મોહમ્મદ ઝાહિર હુસૈન ડોક્ટર મોહમ્મદ ઝાહિર હુસૈન بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين දිව රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටීන් කඩාලා ෆාවා ශර්ත ෆුරිහමක ඩිග්‍රීගේ ෆෙම්වර හොරිකම ඉම්තිහානතකුන් සාබිතවාති දිව රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටීගේ මජ්ලිය ලිබිගෙන්වා කානූනි බාරුගේ දශුන් තිය දරිවරුන්න හග්වා ඩිග්‍රී දීෆින් ඉස්ලාමී අකීදාගේ මතීගේ සාබිත තිවමෂා දිව රාජ්‍යයේ දීනී එබ්බා වන්තකම ගෞමී වහදත් දමහට්ට ඉස්ලාම් දීනුගාවා සමාහතරිකමුගේ මතිවැරි උසූතක ඉෆෙට්ටුමා දිවෙහි කවුමා ඉස්ලාමී උම්මතුගේ කුරියරුමා තරක්කිය ඉඛලාස් තරිකමා මසක කුරුමෂා උෆෙද්දුන් තරිකමා නමූනා මුස්ලිම් මුවාතිනුන්ගේ ගොතුගා තිබෙ දෙමි තිබෙ දිව රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටියේ කදරා කරාමයි රක්කා තරිකෝ දෙමෙහෙට්ටුම නසේහත් තරිවා هذه علم حاصل كرمشا علم فترمشا علمي دراسات كرمتي دمتي بما إخلاص تركون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
शुक्रिया चांसलर देंगोती 10 विदर्वरुण सनद दिनो मिरस्मियात गा सनद हासिल कुरा दर्वरुण तरही उपदेवमुगे गोतुं ඇතිල බඩි ජසවානී කොම්මෙ කුල්ලියායෙන් නිමුමුම් ජමායි ගොතෙග්ගා දසුනිවා දරිවනුගේ නන්තන් යුලාන් කොද්දෙබ්බානී කුල්ලියා තහුගේ ඩීනු මිගොතුන් දරිවනුගේ නන්තන් යුලාන් කුරම් ෆට්ටවා දෙබ්බුන් එදි මිදන්නවාලනී කුල්ලියා කුර්ආනෙන් සුන්නාගේ ඩීන්ගේ මස්ූලියත් අදා කුරබමුන් ගෙන්දවා කුරීගේ ඩීන් අෂේහ් අබ්දුල් අසීස් හුසෙන් ගාරිහුම් Sheikh Abdul Aziz Hussain. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. දිවහරාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටියේ කුල්ලියා of Quran and Sunnah දෙහස් නවාර අධි දෙහස් විහිවන අහරු දස්වෙනිවේ සනද හාසිල් කුරා දරිවරුණ සනත්ත බස්සවා දෙවුන් එදී දිවහරාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටියේ වයිස් චාන්සලර් ડોક્ટર ඉබ්‍රාහිම් ઝකරියා මූසාගේ අරිහුන් වරන් අදබරි කමායකු දන්නවා ડોક્ટર ඉබ්‍රාහිම් ઝකරියා මූසා මිදන්නවාලනි කුල්ලියා of Quran and Sunnah hingi Bachelor of Quranic Studies kohun දස්වෙනිවේ මිරස්මියාතුගා सनद हासिल कुरा दरिवरुंगे नंत मौरूफा अली आमिन शरफिया मदीहा अनवर फातमत सईदा लुत्फा अब्दुल गनी फातिमत नाजिमा आमिनत अब्दुल्ला रशीद आमिनत रफ़िया सीमा अली मैमूना निशा शुक्रिया वाइस चांसलर कुल्लिया ऑफ कुरान एंड सुन्ना सनद हासिल को 10वेनिवी हुरिहा दरिवरुन्ना तहनिया दन्नवा कुल्लिया ऑफ एजुकेशन 10वेनिवी दरिवरुंगे नंत ऐलान को देबुंगे दिमि दन्नवालनी कुल्लिया ऑफ कुरान कुल्लिया ऑफ एजुकेशन के डीन डॉक्टर आयशत रीशा के अरिहूं डॉक्टर आयशत रीशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह Kulia of Education on Bachelor of Teaching Guruang Bachelor of Teaching Arabic Language Adi Diploma course takung daraja hasil kuri
ದಸ್ವೆನಿನ್ನ ಸನತ್ತ ಬಸವಾದೆವುಂ ಎದಿ ದಿವೆಹಿರಾಜೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಎಕಡೆಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌದುಲ್ಲಾ ಅಲಿಗೆ ಅರಿಹುಗ ವರಂ ಅದಬ್ಬೆರಿ ಕಮಾಯಕು ದಣ್ಣವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌದುಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಮಿದನ್ನವಾಲನಿ ಕುಲ್ಯಾ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಹಿಂಗಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಅದಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ತಕೊಂಡ್ ದಸ್ವೆನಿವಿ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಕ ಸನದ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಾ ದಸ್ವೆನಿಂಗೆ ನಂತ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗುರುವಾನ್ ವಿತ್ ಆನರ್ಸ್ ಅಗ್ಲಿಮಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಆಯಿಷತ್ ರಶೀದಾ अस्मा हुसैन शिफला मोहम्मद आयशत सलमा जुनैना मोहम्मद फातमत अहमद हना आयशत जजीमा समाहा साउद आयशत शौफा मोहम्मद वहीद फातमत अरनीमा शामिला इद्रीस तहिया रिफासा एमनत सिना आमिनत उसामा शामत इब्राहिम आयशत नजलीना अफा अहमद सौसन इब्राहिम सम्मा मोहम्मद युमना अब्दुल मोहसिन आमिनत अनीजा नजीला हारून हफ्सा अब्दुल मतीन उम्मुहानी इब्राहिम
جامعة الماضي في الإسلامية شافيا إبراهيم دراساتكم كريرا فرد تربوي سجا حسن كريرا دراساتكم كريرا فرد تربوي عائشة نوشانا شرعي دينا مهلو بركرا جامعة الماضي في الإسلامية مريم سيبا نوركم دي ضياء دائم كرن علمه نرانيا جامن ولي فخر وريمي مريم جمعة جامعة الماضي في الإسلامية فهد الثقافي ترك دينودي وحدة سارة عبد الرحيم بنغامتي فهد الثقافي ترك دينودي وحدة بناما ببنغامتي ساجيا إبراهيم فدان برائكي جامعة الماضي في الإسلامية مريم زينة موسى هل نوركم دي ضياء دائم كرن علمه نرانيا جامن محفوظة شاكر وريميهيا جامعة الماضي في الإسلامية بسن مفيد تكون أسماء حسين إسلامي بنا كرمغا بسوني ولا شيطانم بمغا شريفة علي الماضي في الإسلامية سعادة عبد الستار دي ضياء دائم كرن علمه نرانيا سعودية عدنان فخر وريميهيا جامعة الماضي في الإسلامية بسن شيونا محمد دينمغا إسلامي بنا كرمغا بسوني آمنة موسى شيطانم بمغا جامعة الماضي في الإسلامية مليشا محمد دراساتكم كريرا فرد تربوي هفرا كريرا دراساتكم فاطمة شبا فرد تربوي هفرا شرعي دينا مهلو فاطمة حلمي جامعة الماضي في الإسلامية دائم بألم آمنة ناسية ضياء دائم كرن علمه نرانيا جامن ولي فخر وري فاطمة نجا جامعة الماضي في الإسلامية فهد الثقافي أشرق ناظر ينودي وحدة بناما ببنغامتي فهد الثقافي علي شياز ينودي وحدة بناما Bachelor of Teaching Arabic Language with Honours Aminat Mahmood فدان برائكي جامعة الماضي في الإسلامية دائم بألم فاطمة حسين دي ضياء دائم كرن علمه نرانيا جامن Bachelor of Teaching Arabic Language Mariam Sidada جامعة الماضي في الإسلامية بسن مفيد تكون دينمغا إسلامي Mariam Nisha كرمغا بسوني ولا شيطانم بمغا جامعة الماضي في الإسلامية Ahmad Azhad Amjad دائم بأل نوركم دي ضياء Muhammad Ziyad علمه نرانيا جامن Diploma in Teaching Guruan وريميهيا جامعة الماضي Amina Ibrahim الإسلامية بسن مفيد تكون دينمغا إسلامي بنا كرمغا Shahima Yusuf بسوني ولا شيطانم بمغا
جامعة الماضي في الإسلامية شكيلة داود دراساتكم كريرا فرد تربوي قطم هفرا شزيزة محمد دراساتكم كريرا فرد Diploma in Teaching Islamic Studies فاطمة حمدة جامعة الماضي في الإسلامية دائم بأل نوركم ذي ضياء دائم كرن شكريا دكتور سعودullah علي Kulia of Education and Daspenui Bachelor's at the Diploma Hasil Kuri Huriha Darivaruna Tahuniya Danava Kulia of Economics and Management Studies and Daspenui Darivarunganantang Iulan Kodebung Edi Midanavalani Kulia of Economics and Management Studies Gedin Al-Ustaz Ahmad Munawwara Al-Ustaz Ahmad Munawwar جامعة الماضي في الإسلامية دائم بأل نوركم ذي ضياء دائم كرن علمه نرانيا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kulia of Economics and Management Studies in Sanad Hasil Kuri Daswenin Sanatha Basawa Devumang Edi Divirajya Islamic University Deputy Vice Chancellor Administration and Finance Al-Ustaz Muhammad Mahid Sharif Arihuga Waran Adavar Kamak Al-Ustaz Muhammad Mahid Sharif Midanavalani Kulia of Economics and Management Studies in Hingi Bachelor's at the Diploma course Takung Daswenimi Mirasmiyatuga Sanad Hasil Kora Dasweninge Nanta Bachelor's of Imamship and Local Governance Abdul Aziz Ibrahim Abdul Rahman Hussein Abdullah Hassan Adnan Abdul Karim Ahmad Humaid Ali Ramiz Ali Sharif Ibrahim Nizar Jaufar Mahmood Muhammad Abdullah Muhammad Nasir Diploma in Islamic Finance Diploma in Imamship and Local Governance Ali Ashhad Diploma in Islamic Finance Majda Saleh Shamad Shahid Azhima Muhammad Saya Saeed Shukriya
الماضي في الإسلامية Ustaz Muhammad Mahid Sharif, Kuliya of Economics and Management Studies in Daswini Huriha Daruruna Tahuniya Dandavan. Kuliya of Arabic Language in Daswini Darurun Gananta, Yulan Ko Debumang Edi Midanawalani, Kuliya of Arabic Language ke Dean, Asher Isaac Muhammad Fula. Asher Isaac Muhammad Fula. جامعة الماضي في الإسلامية دائم بأل نوركم دي ضياء قائم كرن علمه نرانيا جامن ولي فخر وريميهيا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلية of Arabic Language in سند حاصل كوري دسونيا سند بسوا دبون ادي දිවිරාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී යුනිවර්සිටියේ ඩෙපියුටි වයිස් චාන්සලර් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් අල් උස්තාද් මුහම්මද් මාහිද් ශරීෆ් ගාරියහුන් වරන් අදබ් වෙර් කමායක දන්නවා අල් උස්තාද් මුහම්මද් මාහිද් ශරීෆ් මිදන්නවාලනි kuliya of Arabic language in hingi diploma in Arabic language for Islamic studies ko hun dasweniwe mirasmiyatuga sanad hasil kura dasweniyage inam زليخة إبراهيم جامعة ماضي في الإسلامية بسم مفيد تكون دينمغا كلية of Arabic language in دسفنيوي زليخة إبراهيم تهنية دنوا كلية of education in دسفنيوي داريورونغ تيرين في الإسلامية ನಂತ ಇಳಾನ್ ಕೊದ್ದೆವುಂ ಎದಿ ಮಿದನ್ನವಾಲನಿ ಕುಲ್ಯಾ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಗೆಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಷತ್ ರೀಶಾ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliya of Education and Postgraduate Diploma in Teaching Kohum Daraja Hasil Kuri Daswanina Sanata Basawa Devung Edi Dr. Muhammad Latif ke Arihuga Warang Adab Bed Kamai Kudannava Dr. Muhammad Latif Midannawalani Kuliya of Education and Hingi Postgraduate Diploma in Teaching Kohum Daswenive Mirasmiyat ka Sanad Hasil Kura Dasweningenanta Abdul Alim Hassan Hafsa Abdul Ghani دائم بأل نوركم دي ضياء قائم كرن علمه نرانيا جامن خديجة نزهت جامعة ماضي في الإسلامية فهد الثقافي ترك دينودي فاطمة حسن فهد الثقافي ترك دينودي وحدة بنا حليمة رشفانة أخكم مفدان برائكي جامعة الماضي في الإسلامية مريم منال نوركم دي ضياء قائم كرن علمه نرانيا جامن ولي فخر وريميهيا عائشة زمنة جامعة الماضي في الإسلامية بسم مفيد تكون دينمغا مريم مفيدة بنا كرمغا بسوني ولا شيطانم بمغا جامعة ماضي عافية موسى أهلام حسين نوركم دي ضياء قائم كرن علمه نرانيا عائشة جزيمة جامعة ماضي في الإسلامية بسم مفيد عائشة زايمة إسلامي بنا كرمغا آمنة رايدة لا شيطان بمغا جامعة ماضي في الإسلامية
ದಿರಾಸಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಫಾತಿಮತ್ ಅಜ್ಹಾ, ಫಾತಿಮತ್ ಮುನ್ಷಾ, ಹವ್ವಾ ಮುಹಮ್ಮದ್, ಮರಿಯಂ ನಸ್ರಾ, ಮರಿಯಂ ಸಾಲಿಯಾ, ನಿಯಾಮಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಸಮಾ ಆದಮ್, ಸೌದಾ ತೌಫೀಕ್, ಶಜೀಮಾ ಶಮೀಮ್, ಶಿವನಾ ತೌಫೀಕ್, ಆಯಿಷತ್ ನಜೀಹಾ, ಆಮಿನತ್ ಇನಾಯಾ, ಹಲೀಮತ್ ಸಿಯಾನಾ, ಹುದಾ ಸಯೀದ್, ಆಮಿನತ್ ಜುಮಾನಾ, ರಿಶ್ಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್, ಸಾಮಿಯಾ ಅಲಿ, ಜಹೀನಾ ಮುಫೀದ್, ಆಯಿಷತ್ ಸಯೀದ್, ಹುದಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್, ಶಹೀದಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಫಾತಿಮತ್ ರಿನ್ಜಿ, ರಿಮ್ಶಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಹೀದ್, ಆಮಿನತ್ ಶಫೀಗಾ, ಆಮಿನತ್ ಶಂಸೀದಾ, ಆಮಿನತ್ ಮೈಮೂನಾ, ಆಯಿಷತ್ ಝೀಲಾ,
جامعة ماضي في الإسلامية كوري دراساتكم آمنت آدم فرد تربوي قطم هفرا كوري دراساتكم كوريارا مريم شزما قطم هفرا شرعي بيرم هلو بركورا جامعة عائشة رزما الإسلامية دائم بأل نوركم بضياء قائم كرم علمه نرانيا فاطمة سمية من ولي فخر ولي ميهيا جامعة ماضي في الإسلامية فهد الثقافي ترك دينودي وحدة بنا وبدنغامتي فهد الثقافي شكريا دكتور محمد لطيف كلية of Education and دسپنیمی هوریها دریبرونا تهنیا دنوا جامعة الماضي في الإسلامية دائم بأل نور ಶುಕ್ರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯಿಷಾ ತ್ರೀಷಾ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತುಗಾ ದಸ್ವೆನ್ ವಿಹುಡಿಹಾ ದರಿವರುನ್ನ ತಹ್ನಿಯಾ ಮುಬಾರಕ್ ಬಾದಿ ಹಿದುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುಮ್ಮಿನುನ್ ದಣ್ಣವ ವಡಾಗೆನ್ ತಿಬ್ಬೆವೆ ಮೆಹಾ ಇಜ್ಜೆತೆರಿನ್ ದೆನ್ ಒತಿ ಶರಫೆಡ್ ಮೆಹಮಾನ್ಗೆ ವಾಹಕ್ ಪುಳಿ ದೆಕ್ಕೆವುಂ ಮಿ ನಂಬರ್ ಫುರಿಹಮ ಕೊದ್ದೆವ್ವು ಮಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ವರಂ ಅದಬ್ ವೆರಿ ಕಮಾಯಕ್ ಶರಫೆಡ್ ಮೆಹಮಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್ಗೆ ಅರಿಹುಗಾ ದಣ್ಣವಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್ بسم الله الرحمن الرحيم عالم تقويري قد كيرتي الله سبحانه وتعالى حمدا شكر كرم عالم تك رحمتك مغافنوي ما رسول محمد نبي كذفان مچ صلوات سلام دبون دعا كرم ادي اي دعا كذفانونගේ ආලුන අස්හාබුන්ගේ මච්ච තකුරාර කරන් දිවි රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමික යුනිවර්සිටියේ ඉස්සෙතර චාන්සලර් අවුන්ගේ මිනිස්ටර් honorable Ustaz Muhammad Zahir Hussain Islamic University के वाइस चांसलर डॉक्टर इब्राहिम ज़करिया यूनिवर्सिटी के खिदमतरी लेक्चरर रुन्ना एमहा मदरसों उस्ताजों यूनिवर्सिटी के दरिवारों में दुगे फ़खुरवेरी दसवेनी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आदर उनके मुफाविर अवस्वाजिब की मियादु दसवेनी वे निमी सनद हासिल कुरे विवरिहा दरिवारुन और इखलास तरीक़ा को मुबारकबादी देने मुबारकबादी अदियाकुगा उनके वरखास उफले मी दसवेनी उमुगा खिदमत को देवी एमहा लेक्चरर उन्ना हुरिहा उस्ताजुन आदि हिंगुन तेरी चांसलर वाइस चांसलर एहने हिंगुन तेरी न वरा क्लास तेरी कमाए को शुक्र देने वो आदि अड़गंडा मी दावत देवी का मट्टका चांसलर ऐसा वाइस चांसलर वरा क्लास तेरी कमाए शुक्र देने वो मी इज्जत तेरी मातीवेरी माहदकी नोते यूनिवर्सिटी यकी अरगुंडा हाजिर वेलो मुगे उफा अमेरिकन लिबे यूनिवर्सिटी देतरें लिबे दावतुगा हम हमें पोडियम दशुगा होटी एच्चे बनेलो मुगे फुर्सत लिबे अरगुंडा लिबे वाला खास उफले मैं फुर्सत में द्वेरी को देवाती अरगुंडा यूनिवर्सिटी के महा बेफुन और शुक्र वेरी उफा अरगुंडो फाड़ कुरान आदमी दिव्यराज्य के इस्लामिक यूनिवर्सिटी यकी अरुंडु देखे गोतुगा मी गाँव मुगा वारा खास यूनिवर्सिटी है वारा खास इंस्टीट्यूशन है अरुंडु वार हंदानुगा वारा रंगला ए बहुरी मितंग उफद्दवं वेगें सरकारुं
مشورة كره متكا بيبي فرتما بدلهم بس ورانغلا هذا بري رئيس فيه رئيس الجمهورية وفيه فاتوغا أميني بيلدينغ كيا उन्नतनिगा बेबी मशवराएं ए हिजुरी आगारुन फेशेती आगारुन टका कोबातो kurang nota fashagan nang emme rangalu kamaki dawlatu ge warang izetri bebe from tibbevi ada unwange miyadu ge izetri chancellor education minister agundu westa senior ko ulam dia mozifin eiru ade jalsaga war gina mashwarata ke koruma fahu e jalsan nimigen diei mi institution ufeddun ei wara muhimmu kamekkama එහෙන් කමායකු ඒ ෆාසි මාගුලිගෙන් ඒරුගේ ज़ेते रईस जमहूरिया अदल उस्ताद मोहम्मद अब्दुल गयूम दिवे राज्य के दीनी कंतत्तंग आला कुरवा वरगिन कंत दीनी गथुं दिवे राज्य अदी हुनवर मा वरगुद कुरवा हदवाफवा अगुन मंग रईस जमहूरिया के निम्मे उमथिं मितंग उफेदिगेन दिए ए मितागे फेशुं हम मितन अगुन हाजिर वे शिंदला कोम्मे फहरको ए हंदाम वाती इज़तरी मिनिस्टर के इज़ने कुगा मी हंदांग आकोल्लनी मिवाक देन्नेमु के बेनुम की कोबाबा अगुन हितंगरा अगुन रमिद नफ्से से सवाल कोल्लन जे मिवाक देन्नेमु के बेनुम की अल्लाह के रहमत फुलाकुगा दिव्य राज्य की इस्लामी मुज्तमा दिव्य राज्य देमिगिंदानी से गोतुआ ए मारगुन में तालीमी मकसद लिया कौम में फहरेगा ei fasha tawdimige maqsad liun kamugovies sahanavi tawdimige maqsad liun kamugovies adi mati tawdimige maqsad liun kamugovies arunan fashani divehi islami mujtamauga fardeg haysiyatuna jamaatuga baavirige haysiyatun emehe kalibinje tawdima tarbiyatu bahak ehma e shiar e maqsad එම වර්ගදේ දමහට එක් ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකි මේ යුනිවර්සිටි අමලි ගොතුවේ আদি සීදා නමු එම ඒ අරුණ වරන් ෆාකුරා කමෙ එම එකමුගා خدمت قدوا ممكن دوا ريا بيبي فونا أرضك حيثيتنا جماعتك بعدك حيثيتهم أروندو مرا شكرو ففكو دانو هذا أقول ما دي واحد دكا كنّي ثين مريها داسبنينا ففكو مبارك بادي دانوا هذه دمّة إذا ترويس chance ده ويدار دي فدان في بيفونجي تعليمس النظركم مفيشوني هذه عملي مسكتوجي كانتتوس مفيشوني تعليمس النظركم فيشوني أرون ميدانا سوبكي أرون أبدوس قبول كرا كمي මේ ඉන්ස්ටිටියුෂන් තකුන් අලගුන් මෙන් මේ කොරාකමකී ආමදී මෑදානුගා කුරිමතිවා කංකමු දස්කොග්ගෙන් හේයගතුව රංගල කුරුමක් බෙනුව බින්ගා තංගලා දෙනු එහෙම මේ ෆැෂනීකම බල්ලවාගෙන් දෙන් ඔත්තම් විහාස රංගලක විහාස කාමයාබ ගොතෙග හාසිල් කුරබු මං ඉල්තිමාස් කරමු තිහරිය හැබෙෆුන හේයගොත්ත අල්ලාහ් මින්බර් කුරබු ගේ දුආ කරමු අලගුන් වකීල දාන අස්ලාම අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ් आज शरफिल मेहमान में यूनिवर्सिटी के एक हफ्ता होगा बैरे वड़ा करना कमी अलगन मिन्नल दिबे वर बड़ो फले अदी हमारे एकीगा तेदके वाहक फुलगा मकसद तल दिया समाल कंदेन से में मुहिम कमे कम दिवे इस्लामी मेरे कंतफा कुरे वीर में यूनिवर्सिटी आए कंकमा होरी गुलुम में एक गुलवाले दिव्य कमट्टा हितो इखलास तर कमायक शुक्र दन्नवा मनिकफान के तिया वाहक फुलता को मिरस्मियातंग इतुर फुरिहम कमेल दिबी अलगन मेंगे हितक वरं उफाविरी शूर तक गेनुए शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद लतीफ मिरस्मियात का देंगोती मे 10वेनि विदारी वरेगे शूर तिये मेहा बेफुलुना हिस्सा कोल्लुम मिनंबर फुरिहम कोद्देनी कुलिया ऑफ एजुकेशन गे दारी वर आमिनत जुमाना
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह तअलीमन लिमजदी वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूली सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम बिजलसागे इज्जतेरी शरफेरी मेहमान डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ दिवहि राज्यगे इस्लामी यूनिवर्सिटीगे ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ज़ाहिर हुसैन दिवहि राज्यगे इस्लामी यूनिवर्सिटीगे वाइस ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ इब्राहिम ज़करिया मूसा ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರು ದವತು ಎರುವಿಗೆ ವಡಾಗೆ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಇಜ್ಜತೆರಿ ಫೆಕಲ್ಟಿ ತವಗೆ ಡೀನು ಎಮ್ಮೆಹ ಲೆಕ್ಚರಾಯಿ ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಲೊಬುವೆತಿ ಬೆಲೆನಿವೆರಿ ಎಹೀತೆರಿ ಫರಾತ್ತ ಎಮ್ಮೆಹ ದಸ್ವೆನಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಅಳುಗಣ್ಗೆ ಖಿಯಾಲ ಫಿಕುರತ ಮಾ ಬಾರ ದುವಯ್ಯೆಗ ಗೊಸ್ ಹುಟ್ಟೆನಿ ಅಳುಗಂಡು ಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಫುರತಮ ಆದುವಹ ಎತ ಗೊತಕ ವಿಸ್ನುಮಫಹು ಅಳುಗಂಡು ಮೆಂ ಮಿ ಸವಾರಿ ಇಖ್ತಿಯಾರು ಕುರಿ ಮಿ ಸವಾರಿಗೆ ದುವೆಲಿ ಬಾರೋಕಮುನ್ನ ಮಂಜಿಲ ವಾಸಿಲೋಮಂ ಎಮ್ಮೆ ಏಕಶೇಣ ಸವಾರಿಯಕ ಮಿ ಉಳಂದು ವಾಣಕಮ ಯಗಿನ್ ಕುರೆವುನೀತಿ ಫೊಣಿ ಹುವಫೆಂತಕ ಉಮ್ಮೀದುಗೆ ಕಮರು ಬಂದೆಗೆ ಅಳುಗಂಡು ಮೆಂ ಮಿ ಉಳಂದಂ ಎರುಮಾಯಕು ಫುರತಮ ಸಾಬಿತು ಕಲ್ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯೈ ಎಕುವೆರೆ ಕಮುಗೆ ಬದಹಿ ಗುಳುಂತಕು ಫಹಿ ಮೋಸುಮಾಯಕು ಮುಳಿ ಫಜಾ ಅಲಿಕೊಫಾವಿ ಇಲ್ಮಾ ಮೌರಿಫಾಗೆ ದೋದಿತಕಕು ಹಿಫಸೇಹಕಮ ನಿಯಾಮಕನ್ ಲಿಬೆಮುಂದಿಯೈ ವಾದ ನಸೇಹತ ಹಿಕಮತುಗೆ ಫಿನಿ ಫಹಿ ವ್ಯಾರೋಳಿತಕಕು ಆದೆ ಮಿವಶಿಂಗ್ ಅಳುಗಣ್ ಬೆಂಗ್ ಅಹುದು ಬೆರಿವಿ ಹಮೇಕೆಣಿ ಫೆತ್ತಕುಗೆ ದೆಲಿಗಂಡ ಕಣ್ಣು ಅಮಲಿ ಎತಕೆ ತಜರಿಬಾಯ್ ಅಳುಗಣ್ ಬೆಂಗ್ ಕುರಿ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಅಖ್ಲಾಗ ದೇದೆ ಫರುದು ನಾಯಕು ಉಳೆಂದಸ್ ಕುರಿ ಕೆರುಂತೆರಿಕಮ ಇಸ್ನೆಗುಮ್ಗೆ ಮೊಹಿಮ್ಮುಕ ತಜರಿಬಾ ಕುರಿ ಕಿಯೌಮ ಫಹು ಫಶಾ ಆ ದತುರ ಕೊತ್ತು ತಯ್ಯಾರು ಕುರಿ ಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹಿಯಲುಗ ತಿಬೆ ಅಳುಗಣ್ ಮೆ ಮಿಸ್ರಾಬು ಕೊಡುವ ಹೇರಿಯ ಕೊದ್ದೆವಮು ಗೆಂದಿಯೈ ತಿಯ ಫಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಚರಾಡು ಆದೆ ಶುಕೂರ ಹಮ್ದುಗೆ ಮಿ ವಗುತುಗ ಮಿ ಫಿಯವಳು ಮತಿ ಹುಟ್ಟಿಲುಮುಗೆ ನಸೀಬು ಮಿಂಬರು ಕೊರವೆ ಕಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಯಂ ಹಮ್ದಾ ಶುಕೂರು ಕುರ ಲಬುವೆತ್ ಬೆಲೆನಿವೆರಿ ತಿಯ ಮಮ್ಮಣ್ಣ ಬಪ್ಪಣ್ಣಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ಅಳುಗಣ್ಮಿಂಗೆ ತರುಬವಿ ಬಿನಾಗೆ ಒಣಿಗಣು ಕೊರಸವಾಲೆವಿ ಮೇಸ್ತಿರಿ ಫಹುಂ ಮಚ್ಚಂ ಉಫುಲಿಫಾವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ತಂಬೆ ಹುರಸ್ ಕುರೇಫಾವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೆರಿಯೆ ಹಿಮುಂ ಕೊರೇಫಾ ಮಿವಣಿ ತಿಯ ಬೆಲೆನಿವೆರಿಂಗೆ ಇಂಕಿಶಾಫಿ ಕಿಸ್ಸರ ಒಮಾಯಕು ತಿಯ ಬೆಲೆನಿವೆರಿಂಗೆ ಅಗುಣು ಕೊರವೆ ಖಿದುಮತ ಶುಕುರು ದಣ್ಣವ ಅಹುರವೆತಿ ಎದುರು ತಿಯ ಫರಾಪುಳತಕುಂ ಅಳುಗಣ್ಮೆಣ್ಣ ಹಿಬಕುರೆವಿ ಹಮೇಕೆನಿ ಇಲ್ಮೆಣ್ಣು ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹಿಗೆ ಬೊಡುಬೆ ದಿರುಗುಳುಮಿಗೆ ಕಂಕಂ ಫಹ ಜಸ್ಸವಾಲೆವುಮ ಫಹು ಅಳುಗಣ್ಮೆಣ್ಣೆಟ್ಟಕ ಹುಸ್ಕುರೆವಿ ಏಯಿ ಲಿಬೆ ನಿಹಾಯಿ ಉಫಲೆಕ್ಕಂಗ ದೆಕೆ ವಡಾಗೆ ಎಕಮಟ್ಟಕ ತಿಯ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಲೆಕ್ಚರಾರುನ ಶುಕುರು ದಣ್ಣವ ಅದಿ ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕುಂ ಮಿ ದತುರುಗ ಅಳುಗಣ್ಮೆಣ್ಣ ಎಹಿ ತೆರೆವಿ ಫರಾತಕ ಶುಕುರು ದಣ್ಣವ ಮೀಗೆ ಇತುರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಐಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾಗೆ ಹಿಮ್ಮೆ ನುಹನು ಶುಕುರು ಎಡಕಮಯಕು ಫಹಕ್ಕೋ ಎಫರಾತಕ ಶುಕುರು ದಣ್ಣವ ಎಮ್ಮೆ ಆದಸ್ವೆನಿ ಮಶಹೂರ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಫಕ್ಕಿರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಇಲ್ಮುವೆಡಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ಗೆ ಲೆಮಿಗ್ಗಾವೆ ಹುಶ್ತೊಹೆ ಹಂಬಿ ಜವಾನೋं की तरक्की से मगर लबे खानदा से निकल जाती है फरियाद बिसात हम समझते थे कि लाई फरागत तालीम क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद बिसात माने की जुआन तरगी व मुद्दाती अहुरमिस उफावे एकमा उफाइफावा हिनितुम वे फाहुरे तुम फे मच्चा हितामागे शकुवागे बस्तविस आदे अहुरने विस्नेगतुगा मि तवलीमु ಗೆಣಸ್ದೆನಿ ವಜೀಫಾನೆ ತುಮೆ ಬೇಕಾರು ಕಮೆ ಅದಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಮಿ ತವಲೀಮಾಯಕು ಇಲ್ಹಾದು ಎಸಾದೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾದಸ್ವೆನಿ ಅಳುಗಣ್ಗೆ ನುಕುತಾಯಕಿ ಅಳುಗಣ್ಮೆಣ್ಣಕಿ ಇಕುಬಾಲ್ ಇಶಾರೆ ಕುರವಾಫದ ನಾಚಾರು ವೆಫಾವಾ ಬೈಕಂ ಗಾಣುವು ಎಮ್ಮೆ ಹಾದಸ್ವೆನಿ ಅಳುಗಣ್ಮೆಣ್ಣಂ ಎಬ ಫೆಣೆ ದಿವೆಹಿ ಕೌಮು ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಬೇಣುಮಂಗೆದಿ ಹಣಾಳ ಮಂಜರ್ ಅಳುಗಣ್ಮೆಣ್ಣಂ ಎಬ ಇವೆ ದಿವೆಹಿ ಕೌಮು ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಮದದಂಗೆದಿ ಗೋವಾ ಅಡು එහෙන්කමු අලුගන්මෙන් තෙදුවාණී කවුමු බිනාකුරා අලුගන්මෙන් අවස්වේ ගන්නාණී කවුමුගේ හස්නතිෆාවා
इज्तिमाई फेरा अलोन रूफा को जीनत तेरिकुरा अळुगड़ में तेदवाणी अळुगड़ में गे हिदु में एकम बेणुवा हुरिहा दिमायक फेदिगे दाणे फुला कुरुमा आदे अळुगड़ में गे इहुलास तेर शूर की फिदावाण में दिवे कौमुगे शरफुगा हिदायतुगे नूरु हिता में फुरुमुगा हुदा फेहिरता विहुरुवा देश इकुगा अदा इये आमादमा ता बदुगा शुक्रिया शुक्रिया आमिनत जुमाना दिवहिराजेगे इस्लामी यूनिवर्सिटीगे फस्वन 10 नुमुगे रस्मियातुगे फुरतम दंफळीगा डॉक्टर मोहम्मद लतीफ अदि तिय इज्जत तेरिबे फुलुम बैवरियो वडाගෙන් तिय हेद कुरेब्बि नुहानु अगुहुरी उफावरी वगुतु कोळට්ටක अदि वेस एफ पहर वरं इखलास तेरिकमाय शुक्र दन्नवा मिदंफळी निबिගෙන් दाणी कौमी सलामुगा हुरिहा बेफुलुम बैवरियो वडाගෙන් දෙබ්බුන් එදෙන් Salam